sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ya, segala puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, masih berikan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Selalu kita bersyukur kepadanya. Dialah Allah, zat semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, manusia yang paling mulia. Orang pertama kali yang membuka pintu surga yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita seluruh yang hadir ini termasuk orang-orang dapat bersyafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak, Ibu, keluarganya semua dalam keadaan sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan ya pelajaran kita, yaitu masih dalam mengkaji kitab I'lamul Awwam bi Tajwid Khairil Kalam Al-Qur'an Al-Mufassal At-Tam ila Akhiril Mawdu'. Dan kita sekarang berada di halaman 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekhana Habib. Assalamualaikum wabarakatuh. كيف حالكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahnu huna bi khairin. Alhamdulillah. الحمد لله. Nuhayyi'uhum awwalan. نعم تفضل. Dan insyaallah kita sekarang berada di halaman 8. Ya, Tanbihur Rabi bisa dibuka di halaman 8, PDF-nya Tanbihur Rabi. Nah, adapun mengenai kelompok insyaallah akan kita kirimkan ya kelompok kedua sekarang ya insyaallah taala. Tanpa memperpanjang muqaddimah, oleh Syekhina Al-Fadil, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وله، أما بعد. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam الله warahmatullahi تبارك وتعالى ييسر لنا وأن يشرح لنا صدورنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يشفع فينا القرآن وأن يجعله حجة لنا لا علينا. بارك الله فيكم. تفضل مباشرة إن شاء الله إلى قسمنا الأول، وهو المجموعة الثانية في قراءة القرآن. نكمل من حيث انتهينا بالأمس. Insyaallah setelah Syekh memberikan muqaddimah dan mendoakan kita seluruhnya ya, semoga Allah mengabulkan doa yang beliau panjatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan lanjutkan sesi pertama, yaitu membaca surah Al-Baqarah. Sekarang dimulai dari kelompok pertama ya, kelompok kedua, yaitu dimulai dari Bapak Muhammad Sufyan. Bapak Muhammad Sufyan bisa membaca surat ya ayat surah Al-Baqarah ayat 14. Dilanjutkan dari ayat 14. Kepada Bapak Muhammad Sufyan. Ya, beliau tidak menjawab. Ya, semoga Allah mudahkan urusan beliau dan keluarganya. Selanjutnya kalau begitu kepada Bapak Ridha Akbar Hidayat, kami persilahkan untuk membaca surah Al-Baqarah ayat 14. Pak Ridha, semoga Allah memudahkan urusan beliau pula. Kalau begitu selanjutnya kepada Bapak Sansan Abdullah, kami persilahkan untuk membaca surah Al-Baqarah ayat 14. Semoga Allah memudahkan urusan beliau ya. Kami beritahukan giliran ini hanya berlaku pada kelompoknya saya. Misalnya sekarang kelompok kedua, kalau dia tidak membaca sudah terlewatkan dan dia harus menunggu kembali. Kalau begitu kita berikan sekarang kepada Bapak Muhammad Soleh untuk membaca surah Al-Baqarah. Muhammad Soleh, semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kalau begitu selanjutnya kepada Bapak Yudistriani untuk membaca surah Al-Baqarah. Bapak Yudistrian, maafkan saya Pak, masih itu. Selamat. Maafkan Pak ya. Kalau begitu Pak, kami persilahkan untuk membaca surah Al-Baqarah ayat 14 Pak. Silahkan. nenek itu. Pada yang lain harap memutkan atau menaktifkan speakernya. Semoga bisa dimengerti. Silahkan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ويمدهم البداية ويمدهم في طغيانهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بارك الله فيك. أحسنتم. Barakallahu fiik. Barakallah, Syekh. Kepada Pak Yudhistria, ya. Yudhistrian, barakallahu fiik. Kalau begitu, selanjutnya kepada Ibu Lia Amelia kami persilahkan untuk melanjutkan bacaan Bapak Yudhis tadi. Kepada Ibu Lia Amelia, semoga Allah mudahkan urusan beliau. Selanjutnya kepada Ibu Ade Lilis Haryani kami persilahkan Bu untuk melanjutkan bacaan tadi. Pada Ibu Ade. Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Selanjutnya kepada Ibu Evi Veronica kami persilahkan Bu untuk melanjutkan bacaan. Ini baca Ibu Yudhis, yang baca Bapak Yudhis tadi. Ya Ustaz, ya. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Barakallahu fiik kepada Ibu Evi. Selanjutnya kepada Ibu Anissa Zulfia silahkan membaca ya lanjutan surat lanjutan ayat dari Ibu Evi. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم مباشرة يجعلون أصابعهم في آذانهم مباشرة يجعلون أصابعهم في آذانهم مد في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Barakallahu fiik pada ya. Selanjutnya kepada Ibu Dina Suci Lestari kami persilahkan untuk melanjutkan bacaan tadi. Iya Ustaz.
Yakadul barqu yakhtafu مباشرة absarahum. مباشرة يكاد البرق يخطف أبصارهم Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fiik. أحسنتم. Ahsan. Selanjutnya kepada Ibu Diana kami persilahkan. Kepada Ibu Diana kami persilahkan untuk melanjutkan bacaan. Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Eka Novida. Ya Ustaz. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء بناء الوقف مع وجود ألف بناء والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya. Iya. Selanjutnya kami ulang kembali ya, memanggil nama-nama tadi. Atau sudah hadir. Pada Bapak Muhammad Sufyan. Pada Bapak Muhammad Sufyan, akan melanjutkan bacaan Ibu Eka tadi. Kemudian kepada Bapak Ridho Akbar. Tidak menyangkut pula. Kepada Bapak Sansan Abdullah. Kalau begitu selanjutnya kepada Bapak Muhammad Saleh. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Selanjutnya kepada Ibu Lia Amelia. Kepada Ibu Ade. Kalau begitu kepada Ibu Diana. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan beliau. Dalam kesulitan, semoga Allah mudahkan urusan beliau. Yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Syekhana barakallahu fikum. Haula lam ya'tu al yawm la'alla indahum amar nadri wallahu a'lam bis-shawab. Wa ala kulli halin intahayna min الأحد عندكم عمل أم عطلة؟ لكن أقصد نكون هذا في يوم الأحد لكي نملأ الوقت بالبركة. نعم بارك الله فيك. ننتهز الفرصة بالبركة. لذلك الجدول. طيب الآن انتهينا من القسم الأول بالقراءة. نعم انتهينا من القسم الثاني بالشرح.
بالشرح. بارك الله فيكم. نعم، قبل أن أبدأ الشرح سأتوجه لصلاة الصبح دقائق وأعود إليكم إن شاء الله. بارك الله تفضل. فيك. استعدوا بالكتب يعني. نعم. بالأوراق. Nah, barakallahu fiik. Jadi Syekh ya melaksanakan sholat subuh dahulu. Pada hadirin semuanya persiapkan kitabnya ya, apa yang dibutuhkan untuk menunjang ya pemahamannya dalam menerapkan nanti apa yang diajarkan oleh Syekh. Insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke tanwihur rabi tentang penambahan. Penambahan maksudnya bagaimana, yaitu huruf-huruf yang ia dibaca dan tidak ditulis. Jadi dibaca dan ia tidak ditulis. Adapun sebelumnya al-hadfu, penghapusan. Maksudnya bagaimana? Huruf-huruf yang ditulis tapi tidak dibaca. Insyaallah akan dibahas oleh Syekh insyaallah taala. Jadi tanbihatnya banyak ya. Ada berapa? Di antaranya di sini, di antara huruf-huruf yang dibaca dan tidak ditulis itu alif mad pada kalimat Allah dan Allahumma, antara lam dan ha. Kemudian setiap huruf tambahan yang tertulis dengan khat kecil ya. Di antaranya juga nanti ada hamzatul qat ya, hamzatul qat'i. Kemudian ada nunun tanwin, dan ada pula waw ya as-silah fi adam. Insyaallah penjelasannya akan dijelaskan oleh Syekh ya pada waktunya insyaallah taala. Ya, mungkin itu saja sedikit dari saya. Insyaallah akan kita lanjutkan ketika Syekh masuk. Barakallahu fiik. Halaman 9 ya sekarang Ustaz. Halaman 8, Bu. Halaman 8, tanbihur rabi'. Peringatan yang keempat. Ya. Barakallahu fiik. Sehnya sholat subuh, Ustaz. Ya, Bu, sholat subuh. Ustaz, kemarin karena ada acara dikit, saya kurang dengar tajwidnya. Karena sambil ada acara. Boleh nggak minta Ustaz jelaskan yang 1, 2, 3 peringatan Ustaz? Diulang, Ustaz. Insyaallah, Bu. Sebentar dahulu ya. Insyaallah akan dijelaskan. Barakallahu fiik. Ya, oke. Assalamualaikum. B, peringatan. Jadi peringatan pertama atau poin penting yang harus huruf sukun ya secara umum. Baik sukunnya itu sifatnya tuh asli, bawaan. Ketika wasal, ketika disambung sukun juga, ketika wakaf sukun juga. Ya, ataupun sukunnya itu karena wakaf. Jadi mayoritas hukum tajwid berkaitan dengan huruf sukun. Hampir seluruhnya itu yang dikatakan Syekh. Ya. Saya memberikan contoh banyak di antaranya kemarin ya. Insyaallah itu secara globalnya. Kemudian yang kedua, tanda sukun di dalam Mushafus Syarif. Mushafus Syarif maksudnya itu Al-Quran. Ya.
Sebab di kalangan orang Arab itu lebih terkenal dengan mushaf. Ambilkan mushaf. Jadi maksud yaitu Quran. Jadi peringatan yang kedua ini mengenai penulisan tentang sukun itu sendiri. Ya, bagaimana penulisan sukun itu sebenarnya? Saya artikan sedikit. Laisat ka'alamatis sukun fil kitabatil amatil imla'iyah bal hiya ra'suha as-saghirah. Maksudnya bagaimana? Tanda sukun ya yang dalam Al-Quran itu bukan seperti tanda sukun ketika penulisan imla secara umum. Imla itu dalam ilmu bahasa Arab, kaidah-kaidah tentang bahasa Arab dipelajari situ. Kaidah-kaidah penulisan itu dipelajari di imla, nama pelajarannya. Kalau kaidah-kaidah bahasa Arab yang lain secara umum ada namanya nahwu. Kalau masalah penyusunan fiil, kata kerja, nanti ada namanya shorof. Keindahan dalam syair dan lainnya nanti ada namanya ilmunya balaghah dan yang lainnya. Jadi dalam ilmu penulisan bahasa Arab, sukun yang ada dalam Al-Quran itu tidak sama seperti sukun yang ada dalam penulisan. Dikatakan ya sukun dalam Al-Quran itu ya seperti ha-saghirah, hak kecil. Bisa Ibu lihat halaman 7 di kitabnya PDF itu. Ya, kalau kita nulis hak kan kayak gini itu. Yaitu hak atasnya aja, hak kecil yang bagian atasnya aja. Ya, hak as-saghirah, potongan saja. Kepala hak saghirah, kepalanya saja. Nah, tanda ini yang tadi hak kecil itu tudhu ala sakin waslan wa waqfan. Ya, tanda sukun tadi yang kecil itu ia berada pada huruf yang bersukun. Sama saja huruf yang bersukun tadi dibaca ketika ia bersambung ataupun ketika ia waqaf. Ya, ada tanda tadi. Ya. Amma sakin fil waqfi faqat fala tudhu alaih. Adapun pada huruf yang sifatnya sukunnya hanya ketika waqaf saja, bukan tidak diberikan tanda hak kecil tadi di atasnya. Ya. Jadi pada huruf yang sukunnya itu ketika sambung dan waqaf ada tanda kecil tadi diletak. Tapi pada huruf yang sukunnya pada waqaf saja tidak ada tanda hak kecil tadi diletak padanya. Fala tudhu alaihi, tidak diletakkan di atasnya, itu artinya. Wa amma hadhil alamah falaisat alamatan lis-sukun bal tusamma sifrun mustadir. Adapun tanda bulat kecil ya. Bulat kecil ke angka 5 bahasa Arab ya. Itu bukanlah tanda sukun. Itu dijelaskan oleh Syekh dalam kitabnya. Bukan tanda sukun itu ya. Melainkan itu dinamakan ya, bulat kecil itu dinamakan dengan as-sifrul mustadir. As-sifru artinya 0, kosong. Mustadir artinya bulat. Jadi sifru kosong yang bulat. Begitu kurang lebih ya. As-sifru kosong. Nilaimu berapa misalnya? As-sifru 0 kata dia. Kosong. Mustadir itu yang bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh barakallahu fiik. Itu tanbih tsani. Insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh tanbih rabi'. Tafadhal Syekh barakallahu fiikum. هل ستعرضون على الشاشة أم هذا في الشاشة موجود أيضا كما رأيتم. أنت تريد منك يا شيخنا الحبيب؟ شيخنا بارك الله فيك تفضل. نعم بارك الله فيكم. يبدو أن عندي شيء ما لا أستطيع أن أرى الشاشة عندكم، لكن هل يراها المشاركون؟ أنا عندي كتابي لا مشكلة. الحمد لله إن شاء الله المشاركون يرون ذلك. خلاص أنا سأقرأ من عندي إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد،
نبدأ اليوم في التنبيه الرابع، وهو عكس التنبيه الثالث. التنبيه الثالث بالأمس كان يتحدث عن الحروف المكتوبة ولكنها محذوفة من النطق، لا تنطق. أما اليوم نتحدث عن الحروف التي لم تكتب في المصحف لكن ننطقها، فيكون الزيادة نزيد حروفا ليست مكتوبة أمامنا في المصحف. Barakallahu fiik. Jadi insyaallah pada pagi hari ini kita akan menjelaskan ya poin keempat, peringatan yang keempat, yang mana ini bertolak belakang dengan peringatan yang ketiga, tanbihus tsalis. Maksudnya bagaimana? Adapun tanbihus tsalis yang kita pelajari itu tentang huruf-huruf yang ia ditulis dalam Al-Qur'anul Karim akan tapi ia tidak diucapkan ataupun dilafazkan. Adapun yang akan kita pelajari hari ini penambahan. Maksud penambahan bagaimana? Yaitu huruf-huruf yang diucapkan tetapi tidak dituliskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, insyaallah taala. Tafadhal Syekhana. أول شيء يزاد الألف المادية في كلمة الله واللهم. هنا لا يوجد ألف مكتوب لكن منطوق. كلمة الله اللهم ننطق هذا الألف لكن لا نكتبه في المصحف. Yang pertama, ya, contoh dari huruf-huruf yang diucapkan tapi tidak ditulis dalam mushaf, yaitu alif mad pada kata Allah dan wallahumma. Ya, di mana letaknya? Yaitu antara lam dan ha. Sebenarnya situ ada pengucapan alif mad. Ya, Allah. Bukan kita ketika membacanya panjang, ya, tapi tidak ditulis, ya, tidak tertulis dalam mushaf. Itu yang pertama. Fadhal Syekhana. تمام. الشيء الثاني كل الحروف الزائدة المكتوبة بخط صغير في المصحف. هناك حروف نجدها مكتوبة بخط صغير في القرآن الكريم. هذه الحروف ليست مكتوبة في أصل القرآن، وإنما هي علامات وضعها العلماء لنا لكي ننطق حروفا زائدة في النطق وليست مكتوبة في المصحف. Kemudian yang kedua, yaitu setiap huruf tambahan yang tertulis di dalam Al-Quran dengan khatun saghir, dengan khat yang kecil, ya, yang terdapat di dalam mushaf. Apa tujuannya? Ya, huruf tambahan tadi para ulama membuatnya agar seseorang membacanya tapi tidak ada penulisannya sama sekali di dalam, ya, al-mushaf, yaitu Al-Quranul Karim. Adapun contohnya nanti dicontohkan oleh Syekh. Saya ulangi, yaitu setiap huruf tambahan yang tertulis dengan khatun shaghir, dengan tulisan kecil. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. كمثل الألف في كلمة الرحمن نجدها مكتوبة ألف لام راء حاء ميم نون، لكن لا نقرأ الرحمن بل نقرأ الرحمن بألف. لكن هذا الألف لا يكتب، هذا الألف لا يكتب، لا نضع ميم بعدها ألف، وإنما العلماء يضعون لنا ألفا صغيرة جدا هي علامة فقط تقول لنا انتبه، هنا ألف تنطقه لكن إياك أن تكتبه، احذر من كتابته. Kemudian Syekh memberikan contoh sekarang. Contohnya bagaimana? Ya, yaitu pada firman Allah Ar-Rahman. Ya, di situ kita melihat alif, lam, ra, ha, mim, nun. Tidak ada padanya, ya, alif sama sekali. Tapi ketika kita mengucapkannya, kita mengatakan Ar-Rahman dengan memanjangkan mim, ya, memanjangkan mim. Sedangkan, ya, tidak boleh ditulis sana alif sama sekali. Ya, tidak boleh ditulis alif sama sekali.
Saya ulangi, ketika kita membacanya kita katakan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman, melainkan Ar-Rahman. Secara tidak langsung sana terdapat alif, ya, huruf yang dibaca tapi tidak ditulis. Oleh karena itu Syekh mewanti-wanti kita untuk, ya, tidak menulis alif setelah huruf mim. Karena kalau kita tulis itu adalah perkara yang salah, tidak sesuai dengan kaidah. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekh. وكذلك كمثل الياء في قول الله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم. لو فتحتم المصحف ونظرتم في سورة قريش لوجدتم أن الياء في إيلافهم غير مكتوبة، وإنما وضعت صغيرة بخط صغير وهي معكوسة ليست مكتوبة على عادتها العادية. نعم شيخنا، لا يوجد هناك ياء، لكن نعم. ولكن في كتابكم موجود ياء. هذا من باب بيان. لا، من باب البيان. نعم، من باب البيان، ولأن يعني الكيبورد، لوحة المفاتيح في الكمبيوتر في اللابتوب لا تستطيع أن تكتب كمثل القرآن يعني. Barakallahu fiik. Kemudian contoh yang kedua, saya memberikan contoh. Kalau berkenan para Bapak Ibu bisa dibuka surat, ya, dibuka Qur'annya surah Al-Quraisy, ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala ilafihim. Di situ, ya, sebenarnya tidak ada penulisan ya sama sekali. Adapun Syekh ketika menulis ya di sini kata saya sebagai bentuk penjelasan. Kemudian di laptop pun susah menuliskannya. Kalau bisa dilihat Al-Qur'annya sendiri, ya. Ilafihim. Situ tidak ada ya, tidak ada penulisan ya sama sekali, ya. Tapi ia diucapkan, ya. Adapun contoh yang di sini ini bertolak belakang sebabkan karena komputer tidak merespon penulisan bahasa Arab sesuai dengan Al-Qur'an Al-Karim. Jadi bisa dipahami, bisa diralat. Kalau ingin melihat secara langsung dia surat Quraisy ayat 2, ya, di situ memang benar tidak ditulis huruf ya sama sekali, tapi ia diucapkan ketika kita membaca ilafihim, ya. Pasti kita membacanya dengan mad, ya. Padahal di situ tidak ada huruf ya. Jadi ia termasuk huruf yang diucapkan, tidak ditulis. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. كذلك الواو الصغيرة مثل الموءودة، نجد واوا صغيرة بعد الهمزة معناها اقرأ هذه الواو. أودة أو داوود، نكتب واوا واحدة لكن نقرأ واوين. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala pada kata al-mau'udah atau yang tidak ada di kitab Daud, Syekh menjelaskan, ya, ketika kita mengucapkan al-mau'udah secara tidak langsung di sana terdapat huruf waw tambahan, tapi ia tidak ditulis. Jadi waw yang ditambah di situ adalah huruf yang diucapkan tapi tidak tertulis di dalam mushaf atau Al-Qur'anul Karim. Ya, mau'udah sebenarnya ketika mau'udah pada huruf waw yang terakhir itu ada waw lagi, ya. Ketika kita mengucapkan ada waw lagi, tapi tidak tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ia termasuk sifatnya huruf yang diucapkan dan tidak ditulis. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhan. وكذلك أحيانا يحدث ذلك في حرف النون، فنجد النون محذوفة لكنها تنطق، كمثل وكذلك ننجي المؤمنين في سورة الأنبياء في الآية 88 من سورة الأنبياء، في الآية 88. Demikian, ya, hal itu juga terjadi pada huruf nun, ya, nun yang kedua pada surat Al-Anbiya ayat 88 di firman Allah Subhanahu wa taala nunjil mu'minin. Itu juga terjadi, ya, pada nun yang keduanya. Nunjil mu'minin. Hakadha Syekhana. نعم، لو فتحتم المصحف على هذه الصفحة من وصل إليها هل رآها أحد؟ يجد نونا واحدة بعدها جيم
ولا يرى النون الثانية مكتوبة، لكن العلماء تنبيها لنا وضعوا نونا صغيرة هكذا، يقولون لنا انتبهوا هنا اقرأوا نون لكنها غير مكتوبة، لا تكتبوها. Jadi yang mungkin pada kemudian bisa menonaktifkan. Kemudian pada firman Allah nunjil mukminin ini sebenarnya tidak sesuai penulisannya dengan yang ditulis oleh beliau dalam kitabnya. Sebenarnya kalau dilihat dari Al-Quran, nunnya cuma satu ya. Nunnya cuma satu, tapi para ulama menambahkan nun di situ sebagai bentuk penjelasan dalam pengucapan. Adapun ketika penulisan sebenarnya tidak dianjurkan untuk menulis nun, dua nun, ya, dua nun sebagaimana dijelaskan oleh Syekh. Bisa dilihat kalau tidak kurang, bisa dilihat ayat 88 firman Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin, itu tertulis nun, ja sama ya saja. Ya. Jadi dari mana nun kedua datang? Yaitu ditambahkan para ulama sebagai bentuk ya agar seorang tahu dalam membaca. Ya, jadi ya termasuk huruf yang diucapkan dan tidak ditulis. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. نعم، كذلك أيضا من الأمور التي تنطق وليست مكتوبة في المصحف همزة القطع. Kemudian di antara huruf-huruf yang diucapkan dan tidak ditulis yaitu hamzatul qat'. Ya, hamzatul qat'i namanya. Akan dijelaskan oleh Syekh. Tafadhal Syekhana. وهمزة القطع هي التي تنطق همزة دائما في جميع الأحوال، في الوصل وفي الوقف وفي البدء في كل الحالات. Jadi hamzatul wasl itu apa pengertiannya? Yaitu hamzatul qat', maafkan. Ya, hamzatul qat' itu apa pengertiannya? Yaitu hamzah yang ia diucapkan selalu, baik di ketika ya dibacanya dengan sambung menyambungkan bacaan tadi ataupun ketika memulai bacaan. Saya ulangi kembali. Hamzatul qat'i hiyalah hamzah yang dibaca selalu, ya, baik ketika menyambungnya maupun memulai, ya, itu hamzatul qat'i. Ya, barakallahu fiik. وعموما يجب علينا أن نعلم شيئا، أن الهمزة قديما عند العرب كانت تنطق لكن لا تكتب أبدا. يعني السماء كانت تكتب سين ميم ألف، لكن لا يوجد بعد الألف شيء، لا يكتبون الهمزة. Ada mim fil haqiqah qadiman la yujad. Ba'da fi qawlihi sama'un qadiman la yujad hamzah ba'da alif mim. نعم، أو ماء ميم ألف فقط ولا يوجد همزة بعد الألف، ينطقونها نعم لكن لا يكتبونها. Barakallahu fiik. Perlu diketahui dahulu orang Arab, ya, dahulu bangsa Arab itu, ya, mengenai hamzah ini, ya, menurut orang Arab dahulu merupakan huruf yang diucapkan tapi tidak ditulis, ya, baru sekarang itu ditulis kata Syekh. Dahulu tidak, ya. Jadi huruf hamzah ini termasuk huruf yang diucapkan tapi tidak ditulis. Syekh memberikan contoh pada kata sama'un. Nah, dahulu orang Arab cuma sama, ya, sama dibaca, tapi nggak ditulis hamzahnya. Hamzah kecilnya nggak ditulis, melainkan sin, mim, alif saja. Adapun sekarang ketika kita mengucapkan sama, terdapat padanya hamzah, ya. Adapun dahulu tidak, sama sekali tidak terdapat padanya hamzah. Barakallahu fiik. نعم. وعلى هذا كان كتابة المصحف في بداية الأمر، المصحف لم تكن تكتب فيه الهمزة أبدا. Yang mana ini, ya, pada penulisan mushaf dahulu, ya, ini terjadi pada penulisan mushaf dahulu. إلى أن جاء زمن
Al-Imam Al-Khalil ibn Ahmad. Hingga datanglah zaman imam, ya salah seorang imam yang bernama Al-Khalil ibn Ahmad. Lalu beliau buatlah hal ini. Tafadhal Syekhana. وهو الذي اخترع وصنع للهمزة علامة. يعني الناس كانوا لا يعرفون لها علامة أو شكلا تنطق فقط ولا تكتب، فهو لما جاء في زمانه وجد الناس يخلطون ولا يعرفون هل يوجد هنا همزة أم لا، فاخترع وصنع شكلا للهمزة. Hingga datanglah zaman Al-Khalil ibn Ahmad. Dikarenakan beliau melihat pada zaman itu para manusia ya tercampur baur bacaannya, ya tidak tahu apakah di sana ada hamzah ataupun tidak. Oleh karena itu Imam Khalil ibn Ahmad membuat ya sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu membuat hamzah, ya bentuk hamzah. Jadi ini dimulai pada zamannya Khalil ibn Ahmad. Diingat ulamanya itu ya, sangat bermanfaat. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. وصنعوا للهمزة علامة هي رأس عين صغيرة، وكأنه سنكتب حرف العين لكن النصف الأول فقط من حرف العين، ويكون صغيرا لا يكون حرف عين كبير وإنما صغير. Akhirnya pun ya Imam Khalil bin Ahmad membuat ya bentuk. Bagaimana bentuknya? Bentuk hamzah tadi beliau membuatnya seperti kepala ain saghir, yaitu bagian atasnya. Ketika seorang melihat ya ain tadi kan yang di atasnya kecil, yang di bawahnya besar. Imam Khalil bin Ahmad membuat ain saghir, bagian atasnya itu menunjukkan itu adalah hamzah. Saya ulangi, bagian atas dari ain saghir, begitulah bentuk dari hamzah. Barakallahu fiik. وللعلم كانت هذه الهمزة في القرآن الكريم قبل الطباعة الحديثة، أيام الكتابة اليدوية قبل الأجهزة الحديثة، كانت تكتب بلون مختلف عن لون المصحف، فكان العلماء يحذرون وينهون عن كتابة الهمزة باللون الأسود مثل بقية الحروف، فكانوا يكتبونها باللون الأحمر لينبه الناس أنها ليست في أصل المصحف، وإنما هي اختراع جديد لمساعدتهم على القراءة. العلماء يفرقون في اللون. نعم، كانوا يفرقون في اللون بين أصل المصحف وبين ما هو زيادة لتنبيه الناس. فكانت الهمزة توضع باللون الأحمر. أصل المصحف الهمزة باللون الأسود. أصل المصحف الهمزة لا تكتب أصلا، حرف ينطق ولا يكتب. نعم. ولذلك لأنها شيء زائد عن أصل المصحف كانوا يضعونها باللون الأحمر في الزمان القديم. في الزمان القديم. أما الآن شيخنا؟ أما الآن فالمطابع يعني يقولون إنه في بداية الطباعة الحديثة كان يصعب تغيير الألوان. كان النسخ الكوبي قبل ذلك كان يحدث باللون الأسود فقط، فاعتادوا على أن يكون المصحف كله بلون واحد، فلم يتمكنوا من وجود الألوان. Jadi ya perlu diketahui ya pada zaman percetakan mulailah dibuat hamzah tadi. Ya pada zaman percetakan muncullah percetakan mulailah dibuat hamzah tadi. Tapi perlu diketahui sebenarnya dahulu penulisan hamzahnya itu dengan tanda dengan warna merah. Tapi ketika muncul zaman percetakan tadi dan mereka tidak mendapati warna merah, susah dalam mendapati warna merah hingga akhirnya sampai sekarang ya tertulislah dalam Al-Qur'an ini dengan warna hitam. Jadi gitu ya, fase demi fase. Dahulu tidak ada sama sekali hamzah, kemudian ada hamzah,
ya, tapi dibentuk dengan warna merah. Apa tujuannya? Guna menerangkan bahwasannya hamzah yang berwarna merah itu adalah tambahan dari para ulama untuk memudahkan seorang baca Al-Quran. Kemudian pada zaman percetakan muncul, ya, karena susahnya warna merah tadi, akhirnya sampai sekarang ini bisa kita lihat Al-Quran warna hitam seluruhnya. Jadi itu ya fase-fasenya. Semoga dapat dimengerti. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekh. نعم. وهمزة القطع تأتي في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، وأحيانا تأتي متحركة وأحيانا تأتي ساكنة مختلفة عن همزة الوصل. سنفصل، سيأتي هذا التفصيل فيما بعد مرة أخرى. Kemudian hamzatul qat'i itu sendiri ada tempat-tempatnya, ya. Hamzatul qat'i itu tempat pertama ia berada di awal kalimat, di awal kata. Kemudian hamzatul qat'i juga ada di tengah kata, ya, kalimat kata, ya. Kemudian ada juga di akhir kata, ya, ada juga di akhir kata. Dan hamzatul qat'i juga, ya, bisa berharokat dan bisa juga dalam keadaan sukun. Adapun penjelasan secara rinci insya Allah akan datang pada waktunya. Apa Syekhana? نعم. وهمزة القطع سميت بذلك لأنها تقطع وتفصل الحروف عن بعضها، لأنها منطوقة. يعني قل أعوذ، فالهمزة هنا فصلت بين اللام في قل وبين العين في أعوذ، قل فقطعت وفصلت، بخلاف همزة الوصل التي لو أتت سبح اسم فلم تفصل ولم تقطع بين الحرفين لأنها محذوفة في النطق. Kemudian ya masuk kepada kenapa sih dinamakan dengan hamzatul qat'i? Dinamakan dengan hamzatul qat'i dikarenakan ia memutus, ya, memutus dan memisahkan antara, yang memisahkan pembicaraan antara sebagiannya dengan sebagian yang lain, antara huruf dengan huruf yang lain. Syekh memberikan contoh hamzatul qat'i pada firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu. Di situ antara qul, ya, dengan kata a'udzu ada hamzatul qat'i. Mana hamzatul qat'inya itu? Alif, a, ya. Antara qul dengan a'udzu dipisahkan, dipisah dengan alif, yaitu hamzatul qat'i. Lain halnya dengan hamzatul wasli. Ya, hamzatul wasli merupakan huruf yang ditulis tapi tidak diucapkan, ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, sabbihisma rabbikal a'la. Pada saat itu bukan hamzatul qat'i namanya, tapi hamzatul wasl. Karena ia tidak memisahkan antara dua kata tadi, dua kalimat tadi. Dan karena itu perbedaannya. Ketika kita mengucapkan sabbih isma rabbikal a'la, tidak kita baca sabbih isma rabbikal a'la, melainkan sabbih isma rabbikal a'la. Itu adalah hamzatul wasl. Adapun hamzatul qat'i ia memisah, memutus, ya. Seperti sebagaimana Syekh memberikan contoh qul a'udzu, ya. Antara qul dengan a'udzu terpisah dengan, ya, dipisah dengan alif, yaitu itulah hamzatul qat'i. Barakallahu fiik. Fadhal Syekh. فممكن أن أدلكم على معلومة أخرى ليست مكتوبة هنا، وهي عدد حروف الهجاء. تسمعون كم عدد حروف الهجاء؟ تسمعون بعض الناس يقول 28 وبعضهم يقول 29. ما السبب في وجود هذا الاختلاف؟ من يقول 28 لا يعد الهمزة لأنها لم تكن تكتب، هو يقول ألف باء تاء ثاء ولا يوجد همزة لأنها تنطق ولا تكتب، فهو ينظر إلى عدد الحروف المكتوبة فيقول 28. أما من يقول 9، ترجم هذه أولا. Kemudian Syekh memberikan contoh yang lebih jelas, lebih gamblang lagi, ya. Di sana ada para ulama berselisih tentang jumlah huruful hijaiyah, huruf hijaiyah.
Ada para ulama yang mengatakan jumlahnya 28, ada pula ulama yang menyatakan jumlahnya 29. Apa penyebab mereka bisa mengatakan, bisa berselisih dalam jumlah huruf hijaiyah tadi? Sebabnya ada pun yang menganggap bahwasanya huruf hijaiyah itu 28, ia mengatakan ya hamzah tidak termasuk di dalamnya. Karena hamzah adalah huruf yang diucapkan dan tidak ditulis. Sedangkan mereka mengambilnya bisa sampai pada jumlah 28 itu ya pada huruf-huruf yang ditulis dalam Al-Quran saja. Kemudian akan dijelaskan oleh Syekh kenapa 29. Tafadhal Syekhana. أما من يقول عددها 29 فهو ينظر إلى أن الهمزة حرف منطوق فيقول الحروف همزة وألف وباء وتاء وثاء وهكذا فيعد المنطوقات أو يعد المكتوبات بعد اختراع الخليل بن أحمد لشكل الهمزة. إذن فقد زاد حرفا مكتوبا اسمه همزة فأصبحت عدد الحروف المكتوبة بعد زمن الخليل 29. Kemudian para ulama yang mengatakan bahwasannya huruf hijaiyah itu berjumlah 29. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap hamzah itu adalah huruf. Bisa jadi ditinjau dari keadaan, ya. Bisa jadi ditinjau dari keadaan mereka mengambil pelajarannya tadi dari karena pengucapan hamzah tadi, ya, bukan dari penulisan mereka, ya. Dari mana mereka bisa menyimpulkan hal tadi? Karena hamzah termasuk huruf yang diucapkan walaupun tidak ditulis. Oleh karena itu mereka menjadikan huruf hijaiyah itu 29. Atau ada kemungkinan yang lain dikatakan oleh Syekh ketika datangnya zaman Khalil ibn Ahmad dan ditulislah hamzah, oleh karena itu pun mereka menjadikan hamzah huruf ke-29. Dan akhirnya mereka rempung pada pendapat mereka yaitu bahwasanya huruf hijaiyah berjumlah 29 huruf. Ya, ada dua kemungkinan ditinjau dari ya bahwasanya huruf hamzah tadi diucapkan sedangkan mereka mengambil ya pendapat mereka dari hal itu. Kemudian yang kedua bisa jadi dikarenakan ketika datangnya zaman Khalil bin Ahmad dan dibuatlah bentuk huruf hamzah tadi hingga akhirnya mereka masukkan hamzah termasuk dari huruf hijaiyah. Barakallahu fiikum. الشيء الرابع من الحروف الزائدة في النطق وليست مكتوبة نون التنوين. Kemudian ya yang keempat ya di antara huruf-huruf yang diucapkan tapi tidak ditulis yaitu nun tanwin. Nun tanwin akan dijelaskan oleh Syekh. Tafadhal Syekhana. ونون التنوين هي نون ساكنة زائدة عن أصل الكلمة ليست من أصل الكلمة. حينما أقول محمد فمحمد ميم وحاء وميم ودال أصل الكلمة، أما محمد ليست من أصل الكلمة. النون في الآخر زائدة على أصل الكلمة. أن تكرر المثال شيخنا لما أفهم جيدا. محمد كيف؟ يعني محمد لو قرأناها بدون النون هي محمد. إذن فالنون حرف زائد عن أصل كلمة محمد وليس حرفا من أصول الكلمة. يعني لو قلت محمد هل تستطيع أن تنزع الميم أو الحاء أو الدال؟ لا يمكن. لكن لو قلت محمد ونزعت النون محمد النون هذه لو نزعتها وقلت محمد هل فسدت الكلمة؟ لا، لم تفسد. إذن فالنون هنا نون زائدة عن أصل الكلمة. Nah, kemudian ya nun tanwin. Apa itu nun tanwin? Yaitu nun sukun yang ia merupakan tambahan dari asal kalimat. Ya, saya ulangi, yaitu nun sukun yang merupakan tambahan dari asal kalimat. Ya, adapun dijelaskan oleh Syekh di kitabnya nun sukun tambahan pada akhir
asma, nama yang ia diucapkan ketika disambungkan saja dan tidak ditulis. Itu dalam kitabnya. Saya memberikan contoh Muhammadun. Muhammadun di sini ketika kita mengatakan Muhammad, ya biasa saja. Ketika kita mengatakan Muhammadun, ya ketika hilang nunnya sekalipun, ia tetap dikatakan sebagai Muhammad. Ketika penulisan seakan-akan situ ada nun tanwin Muhammadun, ya. Padahal ya di situ tidak terdapat pada nun tanwin. Sebab nun tanwin tadi apa? Itu huruf yang diucapkan dan tidak ditulis. Barakallahu fiik. وهي تكون في آخر الأسماء فقط، لا تأتي في وسط الكلمة ولا في أول الكلمة، بل تأتي في آخر الكلمة، وشرط أن تكون هذه الكلمة اسمية ليست فعلا ولا حرفا، بل تأتي في الأسماء فقط في آخر الأسماء. Kemudian nun tanwin ini ya memiliki syarat, ya, yaitu ia terletak di akhir, ya. Letaknya itu di akhir, bukan di awal, bukan di tengah. Ya, jadi nun tanwin ini ada di akhir. Kemudian dan itu hanya pada isim. Ya perlu diketahui dalam bahasa Arab itu ada nama isim, ada namanya fi'il, ada namanya huruf. Nun tanwin ini hanya pada akhir isim. Isim itu seperti nama-nama. Contohnya tadi Muhammadun, ya. Situ terdapat seakan-akan ada nun sukun, ya, ketika kita makan Muhammadun, padahal nunnya tidak ada sama sekali, ya. Jadi perlu diperhatikan nun tanwin ini terletak di akhir, bukan di awal, bukan di tengah, dan ia yang terletak pada isim, bukan pada fiil, bukan pada huruf, yang mana isim ini diucapkan ketika menyambungkannya saja dan tidak ditulis. Barakallahu fiik. وهي تنطق هذه النون الساكنة نون التنوين تنطق في الوصل فقط، لا تنطق في الوقف. ولذلك إذا كنا نقرأ عليم حكيم ثم نقف عليم، نقف حكيم، النون تحذف، فهي تنطق في الوصل فقط. Nun tanwin ini diucapkan ketika dibaca, menyambung bacaan saja, ya, ketika menyambung bacaan saja. Adapun ketika waqaf ia tidak dibaca. Nun sukun ini diucapkan ketika disambung saja, ya. Ketika waqaf berhenti ia tidak diucapkan. Syekh memberikan contoh firman Allah Subhanahu wa taala, alimun hakimun. Ketika kita baca alimun hakimun, seakan-akan situ ada nun tanwin, ya, dan itu dibaca ketika kita membacanya dengan sambung, alimun hakimun. Adapun ketika kita membacanya dengan waqaf tidak ada, ya, alim hakim, tidak ada padanya nun tanwin. Wallahu a'lam, itu sebagaimana dicontohkan oleh Syekh, dan ia tidak ditulis, ya, nun sukun tadi, nun tanwin, ya, nun tanwin tadi tidak ditulis. بارك الله فيك. تفضل شيخنا. وبالتأكيد هي تنطق ولا تكتب، يعني ننطق نونا، لكن هل تجدون نونا مكتوبة في محمد أو في عليم؟ ننطق الآن النون، لكن هل تجدون نونا مكتوبة؟ لا تكتب نون. Ya, sekali lagi Syekh menekankan, ya, ia diucapkan dan tidak dituliskan. Syekh memberikan contoh kembali pada kata Muhammadun. Ketika kita mengucapkan Muhammadun, ya kita mengucapkan situ nun tanwin. Apakah ia ditulis? Tidak, sama sekali tidak ada tulisannya. Kemudian Syekh mengatakan pada kata alimun, ya. Apakah situ nun itu ditulis? Tidak. Ketika diucapkan ada, ya, tapi tidak ditulis. Oh, Syekhana. لكن نجد علامة وضعها لنا العلماء تقول فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. هذه ليست نون، فتحتان ليست نون، ولكنها علامة فقط، كمثل ما نضع على الطريق إشارة أو علامة تقول
هنا سنجد مدرسة كذا أو معهد كذا، ادخلوا من هذا الطريق. هل هذه الإشارة أو هذه العلامة هي المعهد؟ ندخل في هذه العلامة؟ لا، ولكن من هنا نجد الطريق. فلأنها نون ليست مكتوبة ولا نعرف هل هي موجودة أم لا، العلماء يضعون لنا إشارة وعلامة هي الفتحتان أو الضمتان أو الكسرتان. هذه العلامات تدلنا على قراءة النون. Kemudian akan tapi para ulama yang membuat suatu tanda di dalam mushaf yang menunjukkan bahwasannya di situ ya diucapkan nunnya, ya diucapkan nunnya. Apa tanda tadi? Para ulama ya membuatnya seperti contohnya bisa dilihat dalam halaman 8 itu fathatan. Fathatan itu artinya dua fathah. Para ulama menuliskan tanda seperti itu. Kemudian dhammatan, dua dhammah. Kemudian kasrotan, dua kasroh. Tujuannya apa di situ? Menerangkan bahwasannya diucapkan di situ nunnya. Kita tulis ya, guna menerangkan bahwasanya situ ada nun yang harus engkau ucapkan, begitu kurang lebihnya. Layaknya seperti orang yang memberikan ya tanda ya, misalnya ada sebuah ma'had ataupun sebuah tempat masjid ya, diberikan pamplang depannya masjid fulan atau ma'had fulan ya, nama ma'hadnya. Apakah tanda itu adalah nun tanwinnya tadi? Tidak, melainkan itu adalah sebuah tanda yang mengisyaratkan agar seorang tadi datang ya melewati tanda tadi ya, sebagai bentuk pemberitahuan saja bahwasanya di sana ada pondok, bahwasanya di sana ada masjid ya. Sama halnya seperti ini, para ulama membuat tanda tadi tujuannya agar orang yang membaca mengetahui bahwasanya di situ ada nun tanwin ya, diucapkan nun tanwinnya tapi tidak ditulis. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. نعم، بقي لنا شيء واحد هو الشيء الخامس، واو وياء الصلة في هاء الضمير، لكن أخشى أن نبدأ فيه فتكثر المعلومات، فأريد أن أؤخره أفضل حتى يفهم جيدا. Nah, jazakumullah khairan Syekhana. Tersisa satu contoh lagi ya, satu contoh lagi yang menerangkan bahwasanya ada sana huruf yang diucapkan dan tidak ditulis, tapi Syekh ya tidak ingin menjelaskannya sekarang karena khawatir ya faedah-faedah yang dapatkan sebelumnya terlupakan, yaitu tentang waw dan ya silah pada ha'ud dhamir. Yang kelima, insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh pada pertemuan berikutnya. Guna apa? Agar tidak ya tercampur baur, agar tidak terlupakan faedah yang sebelumnya. Semoga dapat dipahami. Barakallahu fiik. Idzan kaifa Syekhana? Soal silah. يعني أرى أننا نمشي بطيئا ونفصل كلمة كلمة، فما رأيكم في ذلك؟ أن نختصر ونسرع. يعني أرى أننا نأخذ كلمة كلمة ونفصل ونبين، أم تريدون الاختصار مع الإسراع؟ الاختصار أحسن كلمة، فالكلمة تبين هذا أحسن أيضا. نعم، أنا فقط يعني أنبههم أننا نمشي ببطء لأننا نفصل كلمة كلمة، لكن إن كنتم تريدون الإسراع فهذا سيكون منا الاختصار. سنبين لهؤلاء. أنتم تريد رأي هؤلاء صح؟ نعم. هل هم مقتنعون أن نمشي بطيئا مع التفصيل كلمة كلمة، أم يريدون أن نسرع ونختصر الكلام؟ Jadi Syekh di sini ingin menanya pendapat para bapak-bapak, ibu-ibu seluruhnya. Apakah bapak, ibu-ibu seluruhnya ingin seperti ini, yaitu sedikit demi sedikit, kata demi kata dijelaskan oleh Syekh, atau menginginkan Syekh menjelaskan secara ringkas dan cepat gitu. Maksudnya agar terkejar. Ya, agar terkejar. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, bagaimana menurut yang bagus seperti ini saja, ya, atau secara ringkas yang dijelaskan kemudian masuk lagi pada Bapak berikutnya. Bagaimana? Boleh dihidupkan speakernya.
secara tafsir الاقتناع aja bisa. الاقتناع مع الكسرة ممكن. Ya. الاقتناع Saya مع sampaikan. الكسرة شيخنا ممكن ولا Betul, مع betul, Ustaz. الكسرة؟ Apa itu, Bu? Ya, udah bagus. Sedikit-sedikit aja setuju. Cuman kadang kita susah mengikutinya ketika Syekh menjelaskan tentang contohnya, permisalannya. Kalau misalnya di juz 30 gitu kita lebih mudah nyarinya ya. Tapi kalau juz yang tengah-tengah, apalagi ayatnya asing, jadi agak nggak kebayang gitu. Karena kita nggak bisa melihat teks Arabiknya. Syukran jazakallah. Iya. Iya, gini juga bagus ya, pelan-pelan. Allah. Kemudian saya bertanya tentang saya juga. Saya ingin bertanya penerjemahan. Saya menerjemahkan tadi, insya Allah sudah lambat lah, insya Allah ya, bisa ya. خلاص تمام أستاذ ترجمة جيدة. Jazakallah Paham khair. Ustaz, paham Ustaz. Sudah bagus. Barakallahu fiik. Ustaz, Syekhana barakallahu. Betul, Bu? Enggak, kalau ada waktu mungkin di akhir baca lagi Ustadz Al-Baqarahnya. Karena kalau satu kelompok terlalu cepat ya. Oh, nanti itu Kalau surahnya misalnya ada waktu. Jadi maksudnya tambah kelompoknya lagi. Enggak, tadi kan yang baca cuma sedikit gitu loh. Kalau misalnya masih ada waktu, kelompok yang lain berikutnya bisa diberi kesempatan. Ya, nanti kalau itu ada waktu. Ya akan kita tanyakan ke Syekh, Bu ya. Soalnya saya membuat kelompok-kelompok setiap harinya, kata Syekh. Nanti kita tanyakan ke beliau. Iya. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu atas masukannya. Insya Allah akan saya sampaikan ke Syekh. Barakallahu fiik. Syekhana barakallahu fiikum. Alhamdulillah haula yuwafiqun annana namshi ala hadha. Namshi ala ma masyayna, yakni kalimah fal kalimah. Alhamdulillah haula yuriduna hakadha min an nusri'a wa lam najid syai'an hakadha. Barakallahu fiik. نعم بارك الله فيك. Alhamdulillah haula muwafiqun alhamdulillah. Summa inda mudakhala aidan syekhana min babil ummahat min kibalil ummahat annahunna qulna kif in kana kamisli al-an hadhihi al-majmu'ah aktharuhum wa ya lam yaqra syekhana li'annahum kaifa in kana majmu'ah ba'dahu aidan yaqra'un. Mudakhalah faqat, mudakhalah. Wa hadha narji ilaik أو مجموعة فالمجموعة. يعني نجعل في اليوم الواحد مجموعتين؟ لا، إن كان كمثل ما وقع الآن كما حدث الآن، يعني هناك أشخاص لم يجيئوا ولم يقرأوا أو غابوا كمثل الآن. وهناك طبعا فرص الوقت. كيف إن نجعل أيضا لمجموعة بعدها. هذه مداخلة فقط شيخنا، مداخلة. نعم لكن كثير من الأيام نترك بعض الأسئلة يعني سننظر إن كان بقي وقت بعد الأسئلة ممكن أو إن حضر أحدهم بعد الأسئلة يعني ربما يكون أحدهم قد دخل متأخرا. أيوة. لم يكن موجودا ودخل متأخرا. سنأخذ الأسئلة على عادتنا، فإن بقي وقت وكان هناك من حضر ممن كان غائبا في البداية ممكن أن نقرئه. إذن أحسن شيء لم ندخل مجموعة بعدها، يعني نمشي على هذا. نعم. ولمن لم يقرأ نقدمه. هذا سيجعل خلطا. نعم. بارك الله. وأصل هذه المجموعة للشرح والفهم، لكن قلنا لابد من بعض التلاوة. Barakallahu fikum Syekhna. Jadi Syekh menjelaskan, seraya menjawab pertanyaan Ibu Endria tadi. Syekh mengatakan kita akan berjalan sebagaimana biasanya. Kenapa? Karena mungkin kita akan lebih bisa jadi orang-orang tadi datang terakhir. Jadi kita akan panggil mereka untuk membaca terakhir. Jadi tetap kelompoknya pada kelompoknya, maksudnya seandainya hari ini kelompok kedua, ya tetap kelompok kedua dahulukan kelompok kedua tadi, kita berikan waktu kepadanya, atau bisa jadi kita manfaatkan nanti untuk menjawab pertanyaan dahulu sembari menunggu mereka yang datang. Jadi saya lebih mendahulukan tariqah seperti itu karena kelompok tadi dibuat agar ya
lebih memahami cara membaca tadi, kita sedikit demi sedikit tapi dapat lah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Bu. Semua Yes. pahami. Insyaallah. ماذا عن الأسئلة؟ Naam, indah ulal asilah. Jadi untuk metode bertanya ya, mungkin ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau yang ingin bertanya langsung pun bisa ya, bisa. Tapi dapat saya dulu juga melihat kolom chat dan yang lainnya, nanti baru saya panggil yang ingin bertanya, silahkan ya, barakallahu fiik. Karena nggak semuanya juga ya bisa menulis, maksud dalam artian takibatnya kecil dan lainnya. Terima kasih masukannya, barakallahu fiik. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, kita ambil dari kolom chat dahulu, 2 pertanyaan. Nanti yang ingin bertanya langsung pun bisa. Jadi kita selang-seling ya, selang-seling. Syekhana barakallahu fikum, as-sa'il qala barakallahu fikum syekhana, samihni lis-su'al. Kama bayantum nun tanwin fi bayanikum hunaka mawdu' nun tanwin. Hal nun tanwin kamithli nun sakin aidan? Hal huma sawa? Hakadha syekhana barakallahu fikum. هما سواء في ماذا؟ في الأحكام التجويدية نعم، سنأخذ أحكاما تجويدية من الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، سيكونان سواء. لكن أما في الأصل مختلفان، فنون الساكنة هي حرف من أصول الكلمة، يعني مثلا صراط الذين أنعمت، هذه نون أصلية من أصل الكلمة، لا نستطيع حذفها أبدا وإلا فسدت الكلمة. نون ساكنة أصلية تقصد؟ نعم، أما نون التنوين فهي ساكنة ولكنها زائدة، هناك اختلافات بينهما. نعم. Syekh menjawab pertanyaan Bapak Ahmad Khairuddin, apakah nun tanwin berarti nun sakinah dan nun tanwin itu sama? Syekh menjawab, dalam segi apa, kata Syekh? Ketahuilah nun tanwin dan nun sakinah itu berbeda. Ya. Dari segi ilmu tajwid, ya bisa jadi mereka sama. Syekhuna, yakni fit tajwid nun sakinah wa nun tanwin sawa taqsid? سواء في الأحكام، لكن في الأحكام التي تسري عليهما. Jadi nun sukun dan nun tanwin itu sama ya dalam segi hukum yang mereka ya saling berjalan di dalamnya. Maksudnya berkaitan hukumnya ya pada suatu hukum antara nun sakinah dan nun tanwin. Tapi pada bagian yang lain itu berbeda ya. Syekh memberikan contoh nun sukun yang terdapat pada firman Allah an'amta alaihim. Nun sukun di situ sukun asli ya, tidak bisa dihilangkan ya, bawaan. Adapun nun tanwin tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh, tambahan ya bisa dihilangkan. Jadi nun sukun dan nun tanwin beda pada suatu sisi dan sama pula pada suatu sisi ya, tidak bisa disamakan ya. Barakallahu fiik. لكن في الأصل هما حرفان مختلفان أو هما شيئان مختلفان. Karena pada asalnya dua huruf tadi yaitu nun sukun dan nun tanwin bertolak belakang berbeda. Itu hukum asal ya. Pada asalnya nun sukun dan tanwin berbeda ya. Satu soal lagi kemudian kita akan ambil dari ya audiens secara langsung. Syekhana barakallahu fiik. Hadza as-sa'ilah qalat ma yata'allaq bi kitabati dhammatain. Hunaka man yaktub bi kamisli kaifa aqul Syekhana kamisli adad 6 wa 9. Araftum? نعم. Hunaka aidan man yaktub dhammatan yakni dhammah kama hiya dhammah. هذا
هذا سيفصل فيما بعد. الذي يكتب كمثل عدد 9 و6 هذا إذا كان الحكم إظهار. هذا إن كان ماذا شيخنا؟ هذا إن كان الحكم إظهارا. إظهارا. نعم. أما ضمتين عادي بشكل طبيعي هذا إذا كان الحكم في الإدغام أو الإخفاء. هذا معلومة جديدة عندي. بارك الله فيكم شيخنا. نعم. هي ليس بيانها الآن، هذا بيانها ممكن حين شرح الإظهار مثلا والإدغام، لكن على كل حال نحن الآن بينا أن الضمتين إذا كانت مثل 9 و6 فوق بعضهما بشكل متغاير فهذا يدل على الحكم الإظهار. وإذا كانت بشكل عادي ضمة وبعدها ضمة فهذا يدل على حكم الإخفاء والإدغام. نعم. بارك الله فيك شيخنا. Jazakumullah khairan ala hadhil ma'lumat. Jadi Syekh menjawab pertanyaan Ibu Sofia ini ya tentang penulisan dhamma, ada yang tulisannya seperti 69 dan ada juga 2 dhamma. Syekh mengatakan perinciannya secara rinci insya Allah nanti ada waktunya ya. Syekh hanya ingin menjelaskan sekarang dhammatain, fathatain, kasratain itu saja. Tapi Syekh memberikan maklumat sedikit sebelum masuk perincian itu secara rinci, yaitu adapun ketika dhammah tadi penulisannya seperti angka 69 itu menunjukkan padanya hukum izhar. Ketika penulisan dhammah tadi seperti 2 dhammah itu menunjukkan hukum ikhfa, terdapat padanya hukum ikhfa dan hukum idgham. Itu kurang lebih maklumat yang baru diberitahukan Syekh, dan insyaallah maklumat yang banyak akan datang pada waktunya ya, agar tidak menumpuk tentunya ya. Itu akan dijelaskan oleh Syekh. Saya mengatakan demikian ya. Penjelasan secara rinci insyaallah pada waktunya, pada pelajarannya. Barakallahu fiik. Kemudian kita akan ambil dari audien yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin cara ini yang terbaik ya. Siapa yang ingin bertanya kepada Bapak Joni? Silahkan Pak. Angkat tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan dalam membaca atau mengucapkan antara hamzah wasol dengan hamzah qata pada awal bacaan? Misalnya, apakah ada perbedaan antara alhamdu dengan antum? Begitu, Ustaz. Dengan alhamdu dengan antum. Apakah di dalam huruf hamzah ini antara hamzah wasal dan hamzah qata ada sedikit perbedaan? Tapi ini di awal kalimat. Iya, bukan wasal dia, bukan dalam keadaan wasal. Nah, bidayah fil qiraah Pak ya. Fi bidayah fil qiraah. Al hunaka farqu baina al fi nutqi baina hamzatul wasal wa hamzatil qata fi bidayatil kalimah. Masalan fi kalimah alhamdu li hamzatil wasal wa antum. Al hunaka farqu baina hamzah yani fi nutq. Syukran ya Syekh. Barakallahu fikum. Syekhana barakallahu fikum. La'allakum fahimtum Syekhana. نعم. Lakin sayubayin awalan as-su'al lihaula awalan. نعم. Jadi Bapak Joni ini bertanya ya tentang apakah ada perbedaan dalam pengucapan ya pada hamzatul wasal dan hamzatul qat di awal kalimat ya, bukan di tengah. Bapak ini bertanya tentang di awal kalimat. Apakah ada sana perbedaan dalam pengucapannya? Insyaallah Syekh akan menjelaskan. Tafadhal Syekhana. نعم. بالنسبة لهمزة الوصل وهمزة القطع كلاهما سواء في البداية، كلاهما ينطق حال البدء بهما، كلاهما ينطق همزة لا مشكلة. الفرق فقط في الوصل. في الوصل همزة الوصل لا تنطق، أما همزة القطع فإنها تنطق. نعم Syekh. Syukran jazilan. بارك الله فيك.
Jadi saya menjawab, kedua-duanya sama ya. Ketika di awal kalimat tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya sama sekali. Cuma yang menjadi perbedaan itu ketika letaknya di tengah ya. Kalau hamzul qat'i ya dibaca, hamzatul wasl ya tidak dibaca. Kurang lebih begitu ya. Barakallahu fikum. ممكن فرق مثلا همزة الوصل لابد أن يكون الحرف الذي بعدها ساكن. يعني همزة الوصل لابد الحمل نجد بعدها لام ساكنة. همزة الوصل عند انظر نجد بعدها سكون دائما. أما همزة القطع فليس شرطا أن يكون بعدها السكون، وهذا لا يؤثر في النطق في الهمزة، يعني أن يكون بعدها سكون أو ليس بعدها سكون هذا لا يؤثر في النطق. يؤثر في النطق. Dan ada soal يؤثر في النطق. أما اللي مثلته لا يؤثر. بارك الله فيك. صحيح؟ لا تأثير في النطق أبدا. ما المشكلة أن يكون بعدها سكون أو يكون بعدها حركة؟ هذا ليس مشكلة. الهمزة في كل حال منطوقة. الفرق أن همزة الوصل دائما التالي بعدها يكون ساكنا. أما همزة القطع نعم أيضا شيخنا. ممكن أن يكون ساكنا وممكن أن يكون متحركا، ليس شرطا أن يكون ساكنا. أما همزة الوصل فبعدها سكون دائما. هي أتت أصلا، هي همزة الوصل أتت أصلا من أجل السكون الذي بعدها، ولو لم يوجد سكون بعدها فلا حاجة إلى همزة الوصل. لكن هذا غير مؤثر في نطق الهمزة، هذا فقط يعني تفرقة بينهما في التالي بعدهما وليس في نطق الهمزة. Barakallahu fiik ya. Kemudian saya memberikan faedah yang baru ini ya, bagus ya, yaitu seringnya ya kalau hamzatul wasl itu huruf setelahnya berharokat sukun, selalu demikian. Karena itulah tujuan datang hamzatul wasl. Adapun hamzatul qat'i ya terkadang iya sukun setelahnya, tapi lebih sering huruf setelahnya tidak sukun. Itu faedah dari Syekh ya. Dan perlu diketahui ini tidak mempengaruhi dalam pengucapan hamzah itu sendiri, sama-sama ya, tidak mempengaruhi dalam pengucapan hamzah itu sendiri. Itu secara ringkas apa yang dijelaskan oleh Syekh. Barakallahu fiik. Kemudian satu pertanyaan lagi dari audien yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Kurnia Wahyudi, kami persilahkan. Baik, ya Syekh, as-su'al yata'allaq bi Shadaqallahul azim. Aba Sabi. Tafadhal. Insyaallah la ba'as bi. Mana? Naam, tafadhal. Baik, ba'dun nas haula'i yaqra'una sami'na wa ata'na ba'da qira'atil Qur'an. Ma ra'yukum ya Syekh? هي كمثل صدق الله العظيم يعني. تترجم؟ طيب ترجم. تفضل شيخنا تفضل. سؤاله قصير إن شاء الله. بارك الله فيك. تفضل شيخنا. نعم. يعني عموما التفاعل وأن تشعر وتفهم ما تقرأ من القرآن. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ من النار، إذا مر بآية فيها الأمر بالاستغفار استغفر، قال أستغفر الله العظيم. آية فيها رحمة سأل الله من فضله. ففي نهاية القراءة أو ليس شرطا في نهاية القراءة بل في أثناء القراءة حال القراءة ممكن أن نقول صدق الله ونقول سبحان الله ونقول نستغفر الله، هكذا لا بأس. وسمعنا وأطعنا مثلا التي قلتها، لو وجدت أمرا من الله فقلت سمعنا وأطعنا فلا بأس. المشكلة فقط إذا التزمنا قولا واحدا في وقت محدد سواء في الوسط أو في النهاية
بشكل دائم وأمرنا الناس أن يفعلوا هذا الأمر، في هذه الحالة سيتحول الأمر إلى بدعة. لكن إذا كان بشكل مطلق في أي وقت وفي أي حال، في الوسط أو في الآخر، نتركه أحيانا، نقرأه أحيانا، فلا بأس. Syukran ya Syekh. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya Ustaz, boleh tanya? Mubayyin awalan, ya, jelaskan dulu. Ya. Oh, iya. Jadi menanggapi pertanyaan Bapak Kurnia Wahyudi tentang permasalahan kemarin, ya, Sadaqallahul Azim. Kemudian juga beliau bertanya, sami'na wa ata'na, sebab sebagian manusia ada yang terbiasa untuk mengatakan sami'na wa ata'na ketika membaca Al-Quran. Ya, malah mungkin di akhir ketika membaca Al-Quran sebagian manusia. Syekh menjawab, ya, mengenai sami'na wa ata'na, kalau seorang itu ya pandai pula dalam memahami Al-Quran, tadabburi Al-Quran, hal seperti itu merupakan hal yang dianjurkan. Dalam artian ketika yang memahami, di sana ada ya kalimat atau tentang dalam Al-Quran menerangkan wajibnya taat kepada Allah dan Rasulnya misalnya. Kemudian yang mengatakan di tengah-tengah ya pembacaan Al-Quran itu yang mengatakan sami'na wa ata'na, ya berpikir positif, inisiatif untuk seperti itu tidak mengapa. Atau ada firman Allah yang lain yang ya memberikan ta'ajub ya, ta'ajub terhadap misalnya dunia ini, kemudian yang mengatakan di tengah-tengah itu berpikir positif, tafa'ul, yang mengatakan subhanallah. Atau ayat-ayat yang lain ketika yang melewati ayat rahmah yang mengatakan alhamdulillah nas'alullah rahmatahu, kita minta kepada Allah rahmatnya. Atau yang melewati ayat-ayat yang menerangkan tentang neraka, kemudian yang mengatakan a'udzubillah minan nar, ya. Hal seperti itu tidak mengapa. Atau yang mengatakan sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan firman-Nya, maha mulia Allah yang maha besar, jujurlah Allah dengan firman-Nya, itu tidak mengapa. Yang menjadi masalah kata Syekh, ketika ia menjadikan itu rutinitas setiap akhir ia membaca Al-Quran, menjadikan itu rutin. Setiap akhir yang membaca Al-Quran, ia membacanya. Iltizam kata Syekh tadi kan, iltizam itu menjadikan itu terus menerus. Selesai membaca Al-Quran, ia membaca itu. Setelah membaca Al-Quran, ia membaca itu. Syekh mengatakan hal ini ya akan lebih baik untuk ditinggalkan karena kekhawatiran ia jatuh kepada perkara yang mana Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Demikian pula Al-Quran tidak pernah sama sekali mengajarkannya. Ya, itu yang menjadi permasalahan yang harus diperhatikan. Sebab ini sama sifatnya seperti zikir kata Syekh. Boleh dibaca di awal, di akhir maupun di tengah. Ya, barakallahu fikum, itu kurang lebih dijelaskan oleh Syekh. Ya. Kemudian kepada Ibu Saya itu, Ustaz. apa itu Bu? Silahkan. Ini pertanyaan terakhir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh mau tanya tentang pelajaran kemarin Ustadz. Jadi kan Syekh kan menyebutkan permisalan kemarin yang tentang bulatan kecil yang bulat itu ya, di surat Al-Insan ya, kemarin dicontohkan qawariro. Nah, dalam kata ini itu padahal kata-kata sebelumnya ini banyak sekali contohnya seperti tafsiro, mustartiro, wa asiro dan seterusnya. Itu kan banyak yang akhirannya itu tanwin ya, kemudian ada alifnya, ada amzahnya. Nah, itu apa yang dimaksud dengan kata qawariro dan diulangi dengan qawariro min fiddatin itu? Apakah ada satu makna khusus? Karena kan kalau dilihat dari kata-kata ini semuanya hampir sama, tetapi penulisan di dalam mushafnya berbeda sekali. Kemarin dijelaskan saya bahwa ini adalah memang kaidah penulisannya seperti itu. Yang saya tanyakan apakah ada makna khusus, karena ini sangat berbeda dengan kata-kata yang sebelum-sebelumnya, bahkan dari awal surat sudah banyak perbedaan, Ustaz. Ya. Syekhana barakallahu fikum. Jadi pertanyaan tentang makna qawariro itu apakah ada berbeda pula di situ? Apakah ada perbedaan makna
pada qawariro yang pertama dan qawariro yang terakhir itu? Karena ada perbedaan tulisan, begitu? Maksudnya di sini ada kata tafjiro, ada mustatiro, ada waasiro, mumtariro. Ya. Nah, kan akhirnya semuanya kan ro. Nah, di sini ada tanwin, ro-ronya. Nah, ini kenapa yang di qawariro ini tidak ada tanwinnya gitu loh. Apakah ada perbedaan? Mengerti, Bu. Jazakillah khairan, Bu. Ya, kalau begitu, Syekhana barakallahu fikum as-sa'ilah qalat, ada soal akhir, ya ini pertanyaan terakhir, penutupan insyaallah. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, fi qoulihi ta'ala Syekhana hunaka mustatira kama araftum asira. Naam. Hunaka tanwin fathatan. Barakallahu fikum. Lakin binisbati kalimah qawarir laisa kama sabaq min tuanihi. Hal hunaka farqun fil ma'na aw la? Barakallahu fik. في معنى ماذا؟ نعم بالنسبة أنا أيضا فطبعا هناك فرق في المعنى لكن من جهة الحكم ممكن لأن هناك كلمة أسيرة مختلفة في معناها عن قوارير، مختلفة في معناها عن مستطيرة. بالتأكيد هناك فرق في المعاني، لكن هل هي تقصد أن هنا ألف وهنا ألف؟ هل هناك فرق في وجود الألف هنا ووجود الألف هنا؟ نعم ممكن أيضا نبين بعد. نعم، الفرق في الوقف كلاهما ألف، لكن في الوصل أسيرا مستطيرا هي تنوين تحول في الوقف إلى ألف، لكن قوارير هو ألف لا ينطق أبدا في الوصل، لا ينطق في الوصل لكنه ينطق في الوقف، يعني الفرق بينهما سيكون في الوصل. الفرق بينهما في الوصل شيخنا؟ نعم، كلاهما في الوقف ألف، لكن في الوصل هناك فرق في مستطيرا أنها تتحول إلى نون تنوين، أما في قوارير لا تتحول إلى نون تنوين. يعني في الألف شيخنا barakallahu fik. Naam. Jadi menjawab pertanyaan Ibu tadi ya, Masya Allah pertanyaannya. Adapun dalam segi makna ya, tentu berbeda ya. Makna dalam artian asiro dengan qawarir berbeda maknanya, mustatiro lain pula maknanya, komtoriro lain pula maknanya. Tapi kalau yang dimaksud kata Syekh, perbedaan pada alif di situ karena ada tanda satu lagi tanda bulat kecil, yang lain tanda tanwin. Syekh menjelaskan perbedaannya itu terdapat pada alif ya. Ketika kita membaca pada firman asiro, kita akan membacanya asiron ya. Adapun pada qawariro ya, itu al-farqu fil wasl ya, perbedaannya ketika يعني قوارير في الوصل لا نضع لها تنوينا، نقول قوارير من فضة، لا نقرأ قواريرا من فضة، لا يوجد تنوين. وقوارير في اللغة العربية ممنوعة من الصرف، أي ممنوعة من التنوين. هناك درس في علوم اللغة العربية يسمى الممنوع من الصرف، أي الممنوع من التنوين، فقوارير ممنوعة من التنوين. Barakallahu fiik. Jadi itu perbedaannya ketika ya, kalau pada asiran kita bisa membaca dengan tanwin ya. Pada firman qawariro kita tidak bisa membacanya dengan tanwin. Saya sudah memberikan contoh ya. Saya agak bingung juga tadi ya. Langsung ketika kita membaca tanwin, kita tidak akan membacanya dengan tanwin ya. Qawariro, tidak ada qawariron. Lain halnya pada kata-kata yang lain selain qawarir ini, kita membacanya dengan tanwin. Kemudian Syekh juga menjelaskan dari sisi bahasa Arab ya, qawariro ini termasuk dari huruf mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf itu artinya mamnu'un, dilarang, minas sarf, sarf itu tanwin, tidak menerima tanwin. Jadi qawariro ini termasuk dari kalimat atau kata yang tidak menerima tanwin.
Jadi tidak boleh ditanwinkan, ya, tidak boleh dibaca dengan tanwin. Kurang lebih begitu, ya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan kepada ibu-ibu, bapak-bapak atas pertanyaan dan partisipasinya. Ya, semoga ilmu yang dapatkan hari ini memberikan manfaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau begitu, kita cukupkan sampai sini. Kemudian kepada yang mengikuti talaki dipersiapkan pula, insyaallah kita akan masuk pada jam 10. Barakallahu fiikum syekhana. Lalan nakhtim. بارك الله فيكم. نختم بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pula ya, kami ucapkan jazakumullah khairan, jazakumullah khairan pada seluruh yang hadir. Barakallahu fiik, kita akhiri. Barakallahu fiikum wa wafaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Syekh, Ustaz. Jazakallah. Syukran Syekh. Jazakallah Syekh. Bismillah.